1, 2, 3, 4, 5. Lima na ano? Lima na budiga. Hindi. Pro, radio check, pro. Radio check. Boss, radio check, boss. MC1. Pro, radio check, pro. Ano yun? Baka busina pa. Para marinig. Radio check. Pasok bridge. Forward, MC1. Klaro boss, klaro. Lapit na tayo. Pabor yung stribor yung gamitin natin. Okay, sir. Magkagkurahe tayo. Stop engine. Stop engine na yan. Sali rin sa vlog, oh. Wanted sa akin po. Hindi dyan na pala yan po. Limutan. Pro, standby nyo na ang clap, pro, ha? Stribor. Ilang cables? 7 cables, sir. Okay. Okay, copy, pro, ha? Ready to let Sir, 5 cables na lang kami sa Anchorage area. Ikot na kami, ulit na kagawa. Ikot kami. Okay, sige. Ayan yun sa pro natin. Oo. Kaya pala siya lang yung nag-iba. Dito yung direct. Pasok na yan. Pasok. Ilang cables lang? 2 cables, sir. 2 cables, okay. Forward, 2 cables ahead. Okay, balls ahead. Okay. Nawala no, George and Peter lines no? GP, wala na. Nawala no? George at Peter, may palad, wala na pid kay Auntie, wala na. Kay Auntie. Tapad sa yung mga Esquilandia sa Sisat ba? Si Sisi, sa kuwan. Sisat. Pero kang iyong daghan. Nagagukal yung. Naibag po karon. Amo? Half cable. Okay, tawagan ko BTMS. BTMS Manila, Morita Carguan. Nilang nagagay ko. Kaway ko daw. Morita Carguan, 1-4. BTMS Manila, Morita Carguan. Half cable ahead na lang, sir. Sige sir, pwede ka lang ulit yung drop anchor. Okay, pwede na mag-drop anchor kami, sir. Anchor time, tawag kami ulit. Okay, sir. 1-6 out. Thank you. Puntahin dito. Makapirma sila, sir. Let's go. Sir, please. Forward, standby tao, atras na tayo. Standby tao, open brake, naka-atras na tayo. Dito na tayo, dito na tayo. Koy, si Chipmate atong gipangkurahe na, itong manong timon si Ryan na tago chip engineer. Kasali, tapos kuntin, buwing. Ayaw niyo ba kita? Ilang tingin natin para pwede na to. Forward, let go mo na ang plan mo, pro. Starboard anchor. Let go. BTMS Manila, Matino. Open brake nyo lang, open brake. Open brake. Okay, thank you. Meridian. Hold on nyo lang, 4.5 sa tubig. One on deck. Okay, 1 on deck. Ano oras drop anchor time? 5-0, sir. 5-0? 48? 1548? 1548. BTMS Manila, Morita Carguan. 1-4. BTMS Manila, Morita Carguan. Good afternoon again, sir. Drop anchor time say 1548, sir, over. 1548 drop anchor time.
16 out, sir. Thank you. Umari ako siya, pro, ha? On deck. Okay, ito on deck. Okay, 4 on deck. Dagdagan nyo lang ng kalahati. Okay, sir. Dagdagan ang kalahati. 4 and a half. Kaya 4 and a half. 4 and a half na? Sir, 4 and a half na. Okay, thank you. Secure the breathing forward. Thank you, dismiss. Secured everything. Okay, thank you. Maayong hapon diya sa inyo, koy. Nakakurahe tayo dito sa Manila, koy. Ang nag-angkurahe ngayon, hindi ako, koy, si Chipmate. Si Chipmate ngayon nag-angkurahe dito. Yun. Ayos naman para masanay din. Angkurahe.